Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite obruč za kore za tortu, tako da vam kora uvijek bude ravna i da vam se ne formira kupola u sredini. Također ću vam pokazati kako da vam ivice torte budu ravne, da vam se ne formira ona mala kao krivina pri kraju kora. Kada napravite kore na ovaj način, vanjski dio kore vam neće biti previše pečen, neće izgoriti, niti će biti tvrd. Kora će vam biti ravnomjerno pečena i sočna i izvana. Pripremite kalup za kore za tortu. Uzmite malo maslaca ili ulja i namažite kalup po dnu. Stavite obruč i ovdje naspite malo brašna. Protresite kalup i vratite brašno u zdjelicu. Prvi faktor koji vam utiče na to da vam se na kraju kora ne stvara onako mala krivina je da ne namažite ivice kalupa brašnom i maslacem ili uljem. Jer brašno i maslac nam služi da se kora odvoji od kalupa, a mi ne želimo da nam se ona odvoji onako pri vrhu, jer želimo da nam bude potpuno ravna. Onda će nam cijela kora biti potpuno ravna, ispravna i neće nam i torta na kraju imati onako kao malu kupolu. Pojas za torte napravite uz pomoć aluminijske folije. Izmjerite koliko vam je potrebno i potrebno je da računate na to da trebate na kraju ovako malo povezati kalup. Također pripremite istu dužinu kuhinskog papira i ovaj kuhinski papir trebate pokvasiti. Pokvasite ga vodom, ali nemojte previše tako da vam se on ne raspadne. Kuhinski papir iscijedite, vidite kako on treba da bude mokar, ali ne da sada imate još vode u njemu. Stavite ga ovdje i ovako predvostručite. Poravnajte i sada ovo preklopite. Ovdje napravite ovako jedan rub i to bi bilo to. Uzmite kalup za torte, ovako ga sada umotajte i ovako ovdje morate malo da ga zakačite da se on ne bi odvajao. Znači ovdje ga morate ivice ovako spustite malo i ovako nekako pritisnite da vam to bude onako fino i solidno. Ovi vrhovi vam gore ne smiju biti previše visoki jer će vam se u tokom pečenja može da vam se spusti dole i da vam onda padne na koru za tortu. Vjerujte, dogodilo bi se jednom, pa vam zbog toga govorim. Kada koru napravite u ovakvom kalupu, u ovako obmotanom kalupu, ona će vam biti fina, ravna i ravnomjerno pečena. Funkcija obruča je da blokira temperaturu sa strane po ivicama kalupa, pa se kora peče ravnomjerno i ne stvara vam se kupola u sredini. Kada pečete koru bez obruča, temperatura sporije stiže u sredinu, pa biskvit ima dosta vremena da se digne i onda se stvara ta kupola. Na ovaj način temperatura se blokira malo i sa strana, pa se kora ravnomjernije peče, to jest peče se odozgo i odozdo i ne dolazi do toga da se kora naglo zapeče sa strana i onda nastavlja da se peče duže nego što se peče sredina. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za recepte za ove divne biskvite i torte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!